des gens qui arrivent encore. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue au Forum del Moudjahid. Nous avons le plaisir de recevoir ce matin M. El Hachmi Assad, secrétaire général du Haut Conseil à la Mazirité. Monsieur Assad, bonjour et bienvenue. Bonjour. Nous allons céder la parole à Monsieur Assad pour faire une petite communication et on abordera le débat juste après. Monsieur Assad, je vous cède la parole. Merci, barakallahu fik, shukran, Mazoul Filawan. Donc, ce rendez-vous avec vous, avec cet espace qu'on a l'habitude de fréquenter dans le cadre des actions du Haut Commissariat à la Mazirité, vient à la veille de la rentrée sociale, la rentrée universitaire, à la veille aussi de grands événements qui nous attendent en tant qu'institution, donc à la veille d'un carrefour national du livre à Mazir qui se tiendra du 11 au 14 octobre à Béjaïa. Un carrefour du livre, il est important, il faut le préparer, il faut mettre le paquet sur la production livresque en Tamazirt, essentiellement pour développer ce segment qui est la recherche scientifique. À la veille aussi d'un colloque important sur la carte linguistique amazigh qui se tiendra à Adrar du 23 au 25 octobre 2021. Nous sommes aussi à la veille d'un événement qui a son importance dans la vision et la stratégie du Haut Commissariat à la Mazirité, c'est la journée du sauvegarde du patrimoine immatériel. Et donc, nous avons pris en charge la sauvegarde de la variante Kurunji de la région de Tebelbala, wilaya de Bni Abbas. Donc, à l'occasion de ce rendez-vous au mois de novembre, on va restituer à la région, aux porteurs du patrimoine de Kurunji, pour la première fois, un coffret de chants d'expression Kurunji, qui est une variante de Tamazirt. Nous sommes aussi à la veille de l'installation de la commission mixte HCA, ministère de l'Éducation, donc ministère de l'Éducation qui prend en charge aussi l'enseignement de Tamazirt. Aussi, dans le cadre des préparatifs du prochain SILA, Salon international du livre, en janvier 2022, du 6 au 15 janvier. Et bien entendu, on termine la discussion sur l'édition 2 du prix du président de la République de la langue et de la culture amazigh, qui se tiendra à l'occasion des festivités officielles de Yenayer 2022, prévues donc à Tamarast. C'est la wilaya de Tamarasset qui va abriter les festivités officielles. Donc, rapidement, je vais essayer de vous donner comme ça ce qui est important à retenir dans le cadre de la première action, c'est-à-dire le salon du livre. Donc, في إطار برنامج الكتاب الأمازيغي الملتقى كارفور, سميناه كارفور, pas un salon, il se tiendra à Béjaïa. Je rappelle juste un peu l'expérience du HCA. تجربة المحافظة السامية الأمازيغية في مجال الكتاب ووسائط السمعية البصرية. خذينا على عاتق المحافظة عديد من المشاريع شجعنا النشر باللغة الأمازيغية لأن هناك فراغ وأن هناك أيضا تواجد محتشم للكتاب الأمازيغي في عديد من الصالونات، ولكن منذ سنوات برز الكتاب الأمازيغي وحضوره يكون كل سنة إن شاء الله حضور مميز في صالون دولي للكتاب. إذن جاء ضرورة تنظيم ملتقى وطني أو صالون وطني، وسبق وين نظمنا هذا الملتقى من 2004 إلى غاية 2013 على عاتق المحافظة السامية الأمازيغية، كان يتنظم في ولاية بويرة، ولكن 2012 بس الصالون لاعتبار أن وزارة الثقافة أرادت تأسيس مهرجان للكتاب الأمازيغي، ولكن إلى غاية السنة ما شفناش يعني الدورة الأولى تاع المهرجان للكتاب. إذن أخذنا المبادرة مع المركز الوطني للبحث للغة والثقافة الأمازيغية لبجاية باش ننظموا سويا كما نقولوا ملتقى للكتاب الأمازيغي، ولكن مخصص لترقية محور الكتاب العلمي الأكاديمي. وجاء بعد إمضاء اتفاقية في شهر ماي
بحضور السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي بمقر الوزارة اتفاقية شراكة بين المحافظة السامية الأمازيغية ومركز البحث، اللي هو مكسب آخر تحقق بفضل مجهودات المحافظة منذ 2017. إذن هذه الاتفاقية تنص على تفعيل نشاط حول الكتاب. إذا نحن نترجموا هذه الاتفاقية أنها اتفاقية ليست حبر على ورق ولكن التزام. إذا الملتقى هذا يكون إن شاء الله تاع الكتاب في بجاية من 11 إلى 15، والدعوة لكم إن أردتم الحضور معنا لتتقاسمون هذه اللحظات تاع الكتاب الأمازيغي في جامعة عبد الرحمن ميران ببجاية. ولكن نوضح الفكرة، لماذا كارفور، لماذا ملتقى حول الكتاب، لماذا صالون حول الكتاب؟ لأن الهدف السامي مجهودات المحافظة هو إبراز المقروئية باللغة الأمازيغية، سي دو ديفلوبي لو ليكتورا اون تامازيغ. بيان سور عمل قامت به المحافظة، عمل تحسيسي تجاه دور نشر الخاصة ودور نشر مؤسسات الدولة باش تتكفل بالكتاب الأمازيغي، ما يكونش على عاتق المحافظة وفقط، وإنما هي مهمة الجميع، وخاصة دور نشر العمومية. ونداء موجه أساسا إلى لاناب، لوبي وليناك، وكذلك دور النشر الخاصة لابد أن يكون الاهتمام، لأن هناك مبادرات على 3-4 عناوين في السنة، ويبقى هذا يعني التزام محتشم. ننتظر من مؤسسات الدولة الاهتمام أكثر بالكتاب الأمازيغي بصيغة النشر المشترك. احنا عندنا تجربة، لأن صيغة النشر المشترك لا كويديسيون تعطي تواجد للكتاب عبر شبكة التوزيع، وخاصة أن التجربة تاعنا أعطت بدأت تبرز أكثر من 350 عنوان، وهذه السنة سنة 2021 نكونوا حاضرين إن شاء الله في الصالون الدولي للكتاب ب 27 عنوان. يعني ولات المحافظة السامية الأمازيغية دار نشر بامتياز حول الأمازيغية وبالأمازيغية. إذن 27 عنوان، هذا مجهود تاع السنة يضاف إلى مجهود تاع السنة الماضية إلى آخره. إذن هذا هو الهدف من خلال تنظيم مثل هذه اللقاءات، عمل تحسيسي لأن نتكفل سويا بالكتاب الأمازيغي. C'est la prise en charge institutionnelle qui va prendre en charge bien sûr le programme éditorial en tamazight, parce qu'il y a une demande, il y a beaucoup d'auteurs qui déposent leurs manuscrits au niveau du Haut Commissariat de la Amazigité. Bien sûr, on a institué une commission de lecture, bien sûr, on a mis notre exigence pour l'édition sur 2 critères. Premier critère, c'est de toucher un peu la variété linguistique. تعدد اللسان الأمازيغي، يكون الكتاب في جانب الأدب يتطرق إلى الحكاية، إلى الرواية، إلى القصة، إلى الترجمة، إلى المسرح إلى آخره، ولكن أيضا يبرز الأعمال والأبحاث العلمية من خاصة المعجميات، لليكسيك. هذه هي الأولويات في برنامج النشر تاع المحافظة السامية الأمازيغية. وهذا الصالون يكون إن شاء الله يوم الاثنين، يعني مع الدخول الجامعي ابتداء من يوم الاثنين من بجاية، وبالطبع يكون حضور قوي للكتاب والأدباء. أعطينا الدعوة حضور أكثر من 100 كاتب باحث مختص في اللغة والثقافة الأمازيغية، 37 جناح الكتاب يعني إعطاء فضاء للبيع بالإهداء. يعني إحنا مشينا خطوات. منذ 2004 كان الكتاب يتوزع مجانا، الكتاب الأمازيغي، ولكن أردنا أن نقوم بقطيعة، بروفوكي لا رupture، باش نعطوا دعم وتشجيع للأدباء باش يبيع الكتاب تاعو. صحيح هناك دعم تاع مؤسسات مثل المحافظة، ولكن مستقبل الكتاب هو أن يكون في رفوف المكتبات ويباع. إذن لا كويديسيون هو الحل، وكذلك استقطاب اهتمام مؤسسات الدولة، دار نشر تاع العمومي والخاص.
بمناسبة الصالون كذلك يكون هناك محاضرات 4 محاضرات هامة، وأعطينا لكم يعني مطوية باش تشوفوا أهمية هذه المحاور في المحاضرات، وكذلك مائدة مستديرة، وأيضا التفاك تكريم إلى أحد يعني الوجوه البارزة أعطت للغة والثقافة الأمازيغية، وأول رئيس قسم اللغة والثقافة الأمازيغية بجامعة أحمد حاج الأحضر بباتنا المرحوم الفقيد نحالي جمال. تكون التفاتة بمناسبة هذا الصالون، لأنه يعني قام بعمل على مستوى جامعة عبد الرحمن ميرا، وكذلك يعني زاول الدراسة الجامعية على مستوى الجامعة، وانطلق بعد ذلك إلى تأسيس أول معهد اللغة والثقافة الأمازيغية بجامعة باتنا. فيما يخص النشاط الثاني، هو ملتقى هام وهام جدا بالنسبة للمحافظة السامية الأمازيغية، يندرج في إطار التوجه الجديد منذ 2015. مشينا في مسار نطوروا محاور جديدة، يعني mettre sur rail les grands chantiers de la Mazirité qui ne sont pas pris en charge, et parce qu'à un moment il fallait faire un travail de terrain. Bien sûr, il y a eu les conditions sécuritaires, on ne pouvait pas faire du terrain sur toutes les régions d'Algérie. Partir à Hamam El-Wana à un moment où on parle tamazight de l'Atlas Blidien, c'était risqué. Donc le colloque هذا جاء الوقت تاعو باش يتندار، سميناه الخريطة اللسانية الأمازيغية، لا كارت لينغوستيك أمازيغ. سيتادير سي بور باش نروحوا للتدقيق عن تواجد الأمازيغية، اللسان الأمازيغي بالتعدد اللساني تاعو في كل مناطق الوطن. أن تمازيغ متواجدة في كل ولايات الوطن. إذا الخريطة هذه تمكننا بالطبع من خلال التوصيات أن نضع يعني الخطوط العريضة الاستراتيجية الجديدة، وخاصة مع مكسب دستورة اللغة الأمازيغية في التعديل الدستوري الأخير، كيف يمكن أن نطور اللغة الأمازيغية مع تكييفها مع الخصوصيات الميدانية لكل منطقة، وين كاين تعدد اللساني، كاين تمزاف، كاين تشاويث، ثماهة، ثقذيليث إلى آخره. إذن هذه الإشكاليات نتكفلوا بها في إطار أكاديمي مع المختصين، مع ذوي الاختصاص في المجال الهام اللي هو اللسانيات. إذن هذا الملتقى من يعني كل المتخصصين كان مدرج في السنة الماضية، أجلناه مع يعني تداعيات جائحة كوفيد إلى هذه السنة. إن شاء الله تكون ملتقى وطني، ولكن عندنا شراكة مع الأكاديمية الإفريقية للغات. أن تجربة الأكاديمية، وخاصة أن المحافظة السامية الأمازيغية هي عضوة وفي اللجنة الأمازيغية العابرة للقارات اللي هي لغة إفريقية، تكون شريكة في من حيث المحتوى ومن حيث التوجه الميثودولوجي لهذه الإشكاليات. إذن يكون 29 محاضر يمثلوا أهم جامعات الجزائر. L'essentiel de nos universités seront au rendez-vous de ce colloque. Essentiellement les universités concernées par le partenariat et la convention. Nous avons signé beaucoup de conventions en 2019-2020. Donc il faut bien sûr revenir avec du concret, avec cet engagement, avec cette passerelle que veut établir le HA avec beaucoup d'universités. Je parle des dernières universités concernées par l'action du HA. C'est le centre universitaire de Tindouf, c'est l'université de Annaba, c'est l'université de l'Arwat, c'est l'Oued, et bien sûr les 4 départements de langue et culture, plutôt les 5 départements de langue et culture amazigh, 5 معاهد اللغة والثقافة الأمازيغية، اللي هي جامعة تيزي وزو، بجاية، بويرة، باتنا، واخيرا تمرست، لان فتحنا قسم اللغه والثقافه الامازيغيه في تمرست، وهذه السنه تخرج اول دفعه. اذا هذا الملتقى يلم كاع العائله الجامعيه في هذا الملتقى حول موضوع مهم، الخريطه اللسانيه، ويكون كذلك عمل ميداني في أدرار يعني تثمين
التراث اللامادي، كنوز المنطقة معروفة من مخطوطات، من أيضا نشيد ولا تراث غنائي لهليل إلى آخره. كاين فريق بعض المشاركين يكملوا يعني عمل تندار فيما يخص تدوين اللسان المحلي تزنتيث أساسا والتمهق، لأن منطقة أدرار هي منطقة تتقاسم متغيرين لسانيين أمازيغيين، هو تمهق وتزنتيث، وبالطبع الناطقين باللغة العربية. إذا المحاور تاع الملتقى هذه هي 5 محاور. المحور الأول تنوع الخريطة اللسانية عبر التاريخ، نرجعوا الحقبات التاريخية، كيف اللسان الأمازيغي والشاسعة الجغرافية تاع الجزائر، تواجد تماها في أقصى الجنوب، في الشمال تقبيليث، في الشرق تشاويث إلى آخره. المحور الثاني، donc le premier axe c'est la carte linguistique des variétés amazighes, on va parler de l'Algérie. المحور الثاني جهود الدولة لوضع إطار قانوني ضامن لترقية اللغة الأمازيغية، وهذا ما رانا نسعى إلى تحقيقه، لأن تمازيغ في الدستور 2020 معناه أيضا لابد من تفعيل أحكام الدستور. إذا هناك عمل تجاه السلطات العليا، تجاه الحكومة، وتجاه الوزارات الدوائر الوزارية بمجموعة من الاقتراحات لتحيين بعض النصوص وتعديل بعض القوانين. Donc l'axe 2, c'est les efforts de l'État dans la mise en place d'un cadre juridique favorable à la promotion de Tamazight. المحور الثالث المقاربات المعرفية لدراسة المتغيرات اللسانية الأمازيغية في الجزائر، c'est-à-dire les approches cognitives des dialectes, des variantes de Tamazight. يقولوا كاين 13 كاين 14، هذا ما يبرز من خلال هذا الملتقى. المحور الخامس والأخير واقع وآفاق التنوع اللساني الخاص بالبحث العلمي الأكاديمي في الجزائر. احنا رانا في الميدان، نعرفوا الحقيقة الميدان، نتعامل مع معطيات الميدان، وهذه ما يعطي مصداقية لكل ما نقوم به على مستوى المحافظة السامية الأمازيغية. النقطة الثالثة تخص دونك الكورونجي، اللي هو متغير لساني غير معروف، يعني حوالي 2000 شخص في منطقة تبلبلة يتكلموا الكورونجي، وبالطبع هناك يعني توجه إلى اندثار هذا المتغير اللساني، يعني مهدد بالانقراض. إن لم نقم بمسعى لتدوين هذا اللسان الأمازيغي المحلي، احنا رانا في عمل يعني تواجدنا في كل مناطق الوطن، ونتعامل مع كل معطيات بما يخص يعني تحسيس كل يعني سكان المناطق الوطن لتثمين موروثهم اللغوي اللساني والتراثي. إذن بزيارة عمل إلى بشار قمنا بعمل تحسيسي مع المجتمع المدني، وبالطبع هو ترجمة لتوصية منظمة اليونسكو، سي اون ريكومونداسيون دو اليونسكو، والجزائر التزمت يعني باحترام هذه التوصيات. إذا تثمين التراث المحلي المهدد بالانقراض تكفلنا به، وأعطت ثمرة وين في شهر جويلية اللي فات أعطينا الدعوة لمجموعة من المواطنين من حاملي هذا التراث جاءوا إلى العاصمة، أعطينا لهم فضاء في استوديو للقيام بتسجيل صوتي وبعض الأغاني اللي هي متداولة في المنطقة. إذا الحمد لله هذا المشروع تجسد. ضروري أن نرجع يعني بالملموس إلى سكان المنطقة نتيجة هذا العمل، هذا تكريما لعطاء هؤلاء الذين يعني لبوا الدعوة تاع المحافظة، لأن مجهودنا هو تفعيل كل الألسنة المتواجدة في القطر الوطني هي لغة أمازيغية. المحور الخامس في البرنامج هو تنصيب لجنة مشتركة بين المحافظة السامية الأمازيغية ووزارة التربية الوطنية. Donc c'est une commission mixte qui vient donc à un moment وين كاين في الشهر الفارط يعني نوعا من لبس في منشور وزاري اللي يعني توزع على مستوى كل مؤسسات التربية، كل مسؤولي قطاع التربية،
لتنظيم الأفواج والتكييف تنظيم البيداغوجي مع يعني جائحة كورونا. كان لابد أن نقوم بعمل تجاه وزارة التربية يعني شرح بعض نقاط هذه المنشور، لأن هناك سوء فهم، ولكن أيضا قد بعض مدراء المدارس قد يفرضون يعني نوعا من التهميش لمادة التمازيغ في المدرسة. إذن لابد أن نسعى أن نقوم بهذه المبادرة، وبالطبع السيد وزير التربية أعطى كل الضمانات أن التمازيغ مادة كمواد الأخرى لابد أن تسعى أن تلقى الدعم والسند من طرف أولا القطاع المعني اللي هي وزارة التربية، وقمنا بلقاء تشاوري على مستوى وزارة التربية وإن طرقنا إلى كل النقاط بكل مسؤولية. أعطينا توجه المحافظة السامية الأمازيغية للتكفل ببعض من الخلالات يعني البيداغوجية. هناك كثير من المشاكل البيداغوجية ما زالت عالقة، والمحافظة اقترحت مجموعة من النقاط اللي يمكن أن نتكفل بها يعني بين الطرفين، يعني المحافظة ووزارة التربية. والوسيلة الأنجع والصيغة الأنجع هي لجنة مشتركة. Donc c'est la commission mixte qui est le cadre idoine pour prendre en charge toutes ces problématiques mais aussi ces problèmes d'ordre pédagogique. D'autant plus رانا في انطلاقة تاع دخول مدرسي جديد. من بين الإشكاليات القائمة هو تمازيغ مادة اختيارية. إذن قررنا أن نرفع هذه المسائل اللي تتعلق بتعديل النصوص إلى الوزارة الأولى، إلى الجهة الوصية للمحافظة هي رئاسة الجمهورية، باش تدرج نقطة إعادة النظر في بعض بنود القانون التوجيهي للمدرسة اللي هو قانون يعني ساري المفعول منذ 2008. بعض البنود لا تتماشى ولا هي يعني تتجانس مع الدستور المعدل في 2020. إذن احنا اقتراحات المحافظة اقتراحات جادة، عندنا نظرة براغماتية وين اقترحنا تفعيل معامل المادة، وين اقترحنا تثبيت مكانة اللغة الأمازيغية في الرزنامة الرسمية الأسبوعية للتلميذ، وين أيضا اقترحنا التكفل بالأستاذ، لأن الأستاذ اللي تحصل على شهادة ماستر أو ماجستير أو تخرج من من المدرسة العليا للأساتذة من بوزرعة كي يتوجه إلى ولاية، لابد أن نسعى إلى التكفل بانشغالاته على مستوى يعني الإيواء والإطعام، الإيواء عفوا، وكذلك التكوين المتواصل لهؤلاء الأساتذة. هذا التزام المحافظة أن نرافق الشريك اللي هي وزارة التربية في التكوين المتواصل. Un enseignant diplômé issu des départements de langue et culture amazigh, il est nécessaire de les accompagner par une formation continue, comme on le fait aussi pour les journalistes. Donc آخر ورشة تكوينية درناها للصحفيين اللي مارسوا اللغة الأمازيغية كانت في بومرداس، وسوف نواصل في هذا المسار إن شاء الله. كذلك عندي بعض الإحصائيات إن كان سؤال حول جانب تدريس اللغة الأمازيغية. والنقطة الأخيرة بلك في المداخلة تتعلق بالصالون الكتاب الدولي. قلت يكون حضور المحافظة حضور مميز إن شاء الله ب 27 عنوان جديد تاع سنة 2021، أن الصالون يكون في جانفي 2022، وكذلك بتنشيط الفضاء المخصص للمحافظة في الجناح المركزي إن شاء الله. ولكن بالطبع المحافظة تكون أيضا في ولاية أخرى في تمرست في جانفي بتنظيم مراسم الاحتفال بالدورة الثانية جائزة رئيس الجمهورية، اللي هو مكسب كبير كبير تحقق بفضل اقتراح المحافظة السامية الأمازيغية. وهذا يدل ويؤكد على التزام صريح للسيد رئيس الجمهورية
على وضع الأمازيغية في السكة الصحيحة من خلال تحفيز كل المبدعين ليعملوا في مجال ترقية اللغة الأمازيغية، وما أحوجنا إلى تشجيع، لأن الناس راهم يديروا مجهود كبير في تدوين اللغة الأمازيغية. اقترحنا هذا المرسوم في هذا المشروع، وكان بالطبع الرد بالإيجاب من طرف السيد رئيس الجمهورية. وين 2020 في شهر ماي الحمد لله بفضل التجربة اللي عندنا درنا الدورة الأولى في جانفي، وأسسنا يعني ميزانية خاصة لهذه الجائزة، لأن القيمة المضافة اللي تقدمها الجائزة هي إعانة مالية يعني معتبرة لكل المشاركين. عندنا 4 محاور في الجائزة. المحور الأول خاص بالأدب الأمازيغي، يعني الأدب بكل أنماطه، رواية، قصة، حكاية، ترجمة، وبالطبع الترجمة إلى اللغة الأمازيغية. المحور الثاني خاص بالتراث اللامادي. المحور الثالث خاص باللسانيات، الأبحاث في اللسانيات. والمحور الرابع اللي هو مهم جدا محور خاص بالأبحاث التكنولوجيا والرقمنة. والكل جائزة عندها يعني قيمة مالية معتبرة، 1,000,000 دينار للجائزة الأولى، 500,000 دينار للجائزة الثانية، و250,000 دينار للجائزة الثالثة. Donc finalement multiplié par 4 ça donne un budget de 7 millions de dinars. Donc الدولة أعطت كل سنة 7 مليون دينار للناس اللي يشاركوا. احنا في استعداد لتنظيم الدورة الثانية، ونقدموا حصريا الأعمال المتوجة في الدورة الأولى. كل الأعمال التي توجت les restituer un ouvrage ou deux applications informatiques. هذا c'est pour vous dire on met un événement périn يولي كل سنة. هذا هو الهدف السامي من خلال إبراز ولا تشجيع الإبداع باللغة الأمازيغية. هو يعني مضمون بمرسوم رئاسي كل سنة، ويواكب أيضا الاحتفالات الرسمية لعيد يناير اللي هو عيد وطني. كذلك بفضل مجهودات المحافظة منذ 2017 بإعادة النظر يعني الرزنامة الرسمية للأعياد الوطنية، تعديله كان في 2017 عيد وطني مرسم عيد يوم مدفوعة الأجر. إذن مراسم تاع الدورة الثانية كل سنة يكون في إطار الاحتفاليات بعيد يناير، وكل سنة نختار ولاية. العام اللي فات مراسم توزيع الجائزة كانت في الجزائر العاصمة في مركز المؤتمرات بالجزائر، ولكن أردنا أن تكون الدورة الثانية في عمق الجزائر في عاصمة الأهجار، وهذه تولي إن شاء الله سنة حميدة، لأن لازم نروحوا أيضا لعمق الجزائر لكل مناطق الجزائر. ونظن هذه هي l'essentiel des informations que je souhaite partager avec vous. راني هنا في استعداد كاين أسئلة بالطبع، وشكرا. Merci Monsieur Assad. Je vais rebondir sur la question de Tamazirt à l'école, Monsieur Assad. Oui. Il y a une commission mixte qui a été créée entre le HCA et le ministère de l'Éducation. Vous avez dénoncé le volet, l'aspect facultatif de l'enseignement de Tamazirt. Oui. Quelles seront les décisions qui vont être prises au sein de cette commission? Est-ce qu'on ira un jour vers il faut imposer cette langue? Est-ce qu'on va augmenter le nombre de wilayas où cette langue est enseignée? Merci. Donc la précision, donc la commission mixte n'est pas installée. D'accord. Elle sera installée ultérieurement, donc fin du mois d'octobre au début du mois de novembre, selon la disponibilité des deux parties. Mais la décision a été prise lors de la réunion de concertation qui s'est tenue fin septembre au siège du ministère de l'Éducation, en présence des cadres du Haut-Commissariat de la Mazivité, les cadres du ministère de l'Éducation. Bien entendu, il faut rappeler que cet instrument institutionnel qui est la commission mixte existait en 2014. Il y a eu 5 réunions et donc décision unilatérale, elle est gelée. Donc c'est pour vous dire, on fait un pas et on revient à la case de départ finalement. Donc nous souhaitons
et nous le disons à chaque fois, qu'il est temps d'asseoir, de mettre cette passerelle nécessaire. C'est inadmissible qu'un secteur travaille en solo. Cette mission qui est Tamazirt à l'école concerne aussi le HA, de par le texte. Donc ce n'est pas de la cogestion. Le HA a cette mission de consolider l'enseignement de Tamazirt à l'école, de traduire la dimension nationale de cet enseignement. Donc c'est grâce à cette vision du HA que le Tamazirt est essaimé à travers quelques wilayats. Et quand on parle de wilayat, ce n'est pas toutes les écoles, ce n'est pas tous les paliers. Donc actuellement, pour répondre un peu à votre interrogation, le nombre de wilayas, on est à 58 wilayas. Est-ce qu'on couvre toutes les wilayats? Moi, je vous dis, on est à une trentaine de présences symboliques. Essentiellement 5-6 wilayats, où il y a une présence de Tamazirt au niveau des 3 paliers, c'est-à-dire le moyen, le primaire, le moyen et le lycée. Donc, je pose toujours la question à mon partenaire, le ministre de l'Éducation. وقتاش تلحق الأمازيغية إلى كل مدارس الجمهورية. كاين 28 000 et quelques établissements scolaires. C'est pas au HA de répondre. Donc, لازم مخطط. C'est ce qui manque d'ailleurs. ما كاش مخطط تعميم تدريجي للغة الأمازيغية. Donc, le pourquoi de la rencontre, c'est essentiellement sur cette question centrale, planifiée. Donc on parle de généraliser Tamazirt, oui, généraliser graduellement, oui, mais quelles sont les étapes? Il faut faire un bilan déjà. Donc on a pris cette initiative d'éditer un mémorandum, il est transmis au président de la République, il est donc récent, Tamazirt 2021-2038. Il faut planifier, donc nous mettons à la disposition de notre partenaire ce document important qui est donc un mémorandum, Moudakira, Tamazirt à la Madar, soumis au président de la République. Donc on attend un retour et on va le partager avec toutes les institutions. C'est ce qui manque justement dans la prise en charge du dossier de Tamazirt à l'école. On veut créer cette rupture pour entamer cette étape de planification de Tamazirt à l'école. Tamazirt à l'école, bien sûr, doit fonctionner conformément à une loi cadre. C'est la loi de l'orientation de l'éducation nationale. Je l'ai souligné tout à l'heure. Dans son ensemble, la loi, elle a ses points forts dans son ensemble. Mais concernant le segment enseignement de Tamazirt, Tamazirt est facultatif. Ce verrou, il faut le régler une fois pour toutes. Plus que ça, toutes les matières sont obligatoires à l'école, sauf Tamazirt. هذا هو الخلل. كل مواد هي مواد إجبارية في المدرسة إلا تمازيغت. إلى متى؟ أنا نقول لابد أن نسعى ونجتهد في إيجاد صيغ لتطور اللغة الأمازيغية اللي هي لغة للجميع، ليست محصورة إلا في المناطق الناطقة بالأمازيغية، لأن المادة 34 من القانون التوجيهي يتكلم على فتح أقسام إن كان طلب. C'est cette notion piégeante qu'il faut bien sûr bannir, qui va provoquer la demande sociale. Est-ce que c'est le Haut Commissariat, est-ce que c'est l'éducation? Donc en toute responsabilité, on a discuté. J'ai trouvé donc auprès de Monsieur le ministre de l'Éducation une disponibilité et un engagement pour débattre sereinement de toutes ces questions et pour bien sûr planifier la rentrée scolaire prochaine, oui, de par aussi le nombre de postes budgétaires à dégager chaque année pour l'enseignement de Tamazirt. Parce qu'actuellement, je me permets de vous donner quelques statistiques, oui, concernant l'enseignement de Tamazirt. Et c'est mes statistiques à moi, du fait que je fais aussi des sorties sur le terrain, dire عمل معاينة للولايات, les statistiques, il faut les avoir à la source. Au ministère de l'Éducation, c'est vrai, on nous donne quelques statistiques. Mais concernant les effectifs des apprenants, ça reste des statistiques non fiables. Parce que Tamazirt est facultatif. Mais pour l'encadrement, en termes de postes budgétaires, nous avons nos données et c'est ce qu'on a exploité dans ce document. Donc, Tamazirt, l'année 2020-2021, nous avons 3250 enseignants à travers le territoire national. C'est un contingent important. Les choses ont évolué, bien sûr,
95 qu'on a fait 233 أستاذ. Et parmi ces enseignants, ils sont issus du mouvement associatif, ils sont convertis, donc كان يقري الإنجليزية جا ولكن depuis alhamdoulilah depuis la sortie des promotions les départements de langue et culture amazigh, c'est des diplômés en tamazight. Et c'est des diplômés aussi de l'ENS de Bouzaria. Donc on a 3250. Bien sûr, ça ne couvre pas toutes les écoles, mais c'est une évolution. Nous avons au palier primaire 1431 enseignants, nous avons en moyen 1218 et au secondaire 601 enseignants. C'est pour vous dire qu'on a... En moyen, on a combien? 3250. En moyen? En moyen, on a 1218. D'accord. C'est pour vous dire la révision de la stratégie, parce qu'il y a cette proposition du HA, il faut consolider le premier palier, c'est-à-dire le primaire. Bien entendu, l'équation doit être aussi en complémentarité avec l'enseignement supérieur. Nous sommes sur cette option de généraliser les ENS. Parce que il a fait un choix avec son bac, c'est pour être un enseignant. Donc l'expérience de l'ENS de Bouzaria, donc depuis 2018, تخرجوا 80 diplômés. Y compris cette année, pour le recrutement, c'est ce qu'on a demandé au ministre. C'est vrai, il y a l'austérité, mais les diplômés en tamazight, il faut les intégrer, il faut les prendre en charge. L'ENS de Bouzaria a formé pour la deuxième année de suite. Bien entendu, il faut couvrir les nouvelles wilayat, les 10 wilayat depuis le Taqsim al-Jadid, 10 wilayat. Il faut envoyer un enseignant de tamazight à Ingizan, à Inamnas. Donc, هذه هي un peu التوجهات اللي نقدروا نديروهم pour cette année. L'année prochaine, bien entendu, dans le cadre de cette révision de tous les documents, de toutes les circulaires, et notamment la loi de l'orientation de l'éducation, il faut planifier l'intégration graduelle de l'enseignement de tamazight. Bien. Il y a quand même 26 ans que la langue tamazight a été mise en place. 26 ans, M. Assad. 26 ans depuis la création du HA. Oui. Oui. Est-ce qu'il y a un blocage quelque part est-ce qu'il y a un blocage? Est-ce qu'il y a des verrous? Est-ce que vous sentez une mauvaise volonté? Ou qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ce retard? Retard, oui, il y a un retard. Retard. Oui, il y a un retard. On fait tout pour faire du rattrapage finalement, à tous les niveaux. Qui ne chauffe tamazight dans la Constitution. Qui va traduire les dispositions de la Constitution? Ce n'est pas le HA, c'est l'affaire de toutes les institutions de l'État. Tous les ministères doivent s'impliquer. Et on prend beaucoup d'initiatives en direction des ministères de la Justice. On a pris de l'initiative en direction du ministère des PTT, de l'enseignement supérieur. Des fois, il y a un retour, une action symbolique, mais on ne veut pas rester dans le symbolique. Donc les institutions ne s'impliquent pas devant... Maintenant, je cite l'exemple de l'incident qu'on a déploré, la nouvelle APN. La nouvelle APN, où un député, un élu, fait son plaidoyer en tamahaq, dans sa langue maternelle. Le traduire, c'est possible, mais il ne faut pas lui demander de traduire. C'est de l'agression. On n'agresse pas un député qui est le représentant du peuple. Donc moi, je pense qu'on a fait des propositions où il est nécessaire d'installer des cellules de traduction au niveau des deux chambres. Pour mettre à l'aise le député, il peut faire son plaidoyer dans sa langue nationale et officielle, tamazight, comme il doit le faire aussi en langue arabe. Donc moi je pense qu'il faut dépassionner ces questions avec une prise en charge. Donc nous avons formulé des propositions. Zid, le ministère de la Culture, depuis 2019-2020, il y a un gel de beaucoup d'actions d'envergure liées à la promotion de tamazight. L'éducation, l'éducation finalement, le passage de l'ex-ministre est une parenthèse et on a mis tamazight en mode pause. Je le dis, je l'assume. Donc à chaque fois on revient à la charge pour dire qu'on doit juste et seulement appliquer les dispositions de la Constitution. Qui va traduire les dispositions de la Constitution. Donc nous avons mis à votre disposition
la version amazigh de la Constitution. On se conforme à la seule et unique loi, c'est la loi cadre. Tamazigh, c'est l'article 4. Bien sûr, il y a un travail de terrain, de sensibilisation. Et bien sûr, il faut aussi faire un travail en direction de la société civile, des partis politiques, des syndicats. Dire que Tamazigh, c'est un élément, un facteur de cohésion sociale. Tamazigh, إضافة لما يعرفهاش. حنا هاو اليوم je suis venu mais en cette matinée c'est l'ouverture de l'année scolaire pour adultes au siège du HA. Sur le plan symbolique, c'est important. Donc on a ouvert des espaces pour l'apprentissage de Tamazigh pour les non-amazigophones. Une belle expérience et on souhaite bien sûr prendre d'autres initiatives avec la télévision algérienne. Donc nous avons formulé une proposition, puisqu'on est lié par une convention avec la télé algérienne, avec la radio algérienne, pour mettre des émissions d'apprentissage de Tamazigh pour les Algériens. Il y a une demande. بواسطة التلفزيون وعبر الأثير نديروا مشاريع تدريس اللغة الأمازيغية لأن هناك طلب. تمازيغ ماشي غير للناطقين اللغة الأمازيغية للجميع. إذن هذا هو مشروع تاع المحافظة، مشروع وطني بالطبع يتطلب بإمكانيات، بالطبع يتطلب وقت، ولكن على مستوى السياسي الحمد لله أنا نقول الدستور فصل وإرادة السيد رئيس الجمهورية إرادة واضحة. تمازيغ عندها آفاق واعدة. نعطي يعني بالبرهان دليل آخر أن رئيس الجمهورية في إطار تشجيع مبادرة المحافظة السامية الأمازيغية أضحى بالموافقة لتفعيل اللجنة البيداغوجية العلمية والثقافية للمحافظة السامية الأمازيغية. بمعنى أن المحافظة السامية عندها يعني هيكل اسمه le comité pédagogique et scientifique culturel du HA, il est gelé depuis 1999. Donc نقولوا les blocages نبداوها من الفراغ القانوني تاع المحافظة باش المحافظة هذه تكون في كل مناطق الوطن، باش أيضا تتعزز بكفاءات أخرى لابد من تفعيل القوانين. إذا الحمد لله نقول هذا هي القطيعة إن شاء الله باش المحافظة تكون في مستوى التحديات وتكون بتأطير في المستوى بكل تخصصات، ويكون أيضا التنسيق مع الدوائر الوزارية، لأن كما قلت تمازيغ مهمة الجميع كل القطاعات الوزارية. قطاع الثقافة لابد أن يكون طرف فاعل في إشكالية المحافظة السامية، في إشكالية ترقية اللغة والثقافة الأمازيغية. قطاع التعليم العالي، البريد والمواصلات، العدالة، السياحة. لكن نشوفوا في السنوات الأخيرة مبادرات ولكن تبقى من حيث الشكل والرمزية. تواجد الأمازيغية في الواجهات، المرفق العام، كل الولايات دولنا الحرف تيفينا في الواجهات المرفق العام. مليح، حاجة مليحة من حيث الرمزية. ولكن الوزارات المعنية نذكر غير 5 وزارات لدونة الحرف التيفينا في المرفق العام، يعني في الواجهة الرسمية تاع الوزارات. هي وزارة الاتصال، هي وزارة التعليم العالي، هي وزارة الثقافة، هي وزارة البيئة، ووزارة مثلا ما كاش وزارة التربية اللي هي أولى أن تكون من بين الوزارات. إذن لي بلوكاج هذو هما. Oui. Merci. Est-ce qu'il y a des questions autour de cette thématique? Oui, allez-y, monsieur. Au dernier SILA, je ne me rappelle plus, 2019, il y avait un stand. Le micro. Il y avait un stand à Au dernier SILA, il y avait un stand à HCA. Ouais. J'ai parlé avec un monsieur, j'ai oublié son nom, parce que c'était un écrivain. Je lui avais demandé quel est l'alphabet retenu définitivement par HCA. Sa réponse fut, on n'a pas encore décidé. Je viens de vous entendre dire que le Tifina, il est affiché sur plusieurs devantures. Ouais. Bon, vous avez cité le ministère, mais moi je le vois. Ma question est, quel est l'alphabet retenu définitivement par le HCA? Merci pour la question.
C'est une question qui revient à chaque fois, donc Oui. On peut toujours confirmer les choses, c'est bien. On est sur un programme éditorial, vous pouvez donc consulter tous les contenus de nos publications. Ça vous donne une idée sur le choix stratégique du Haut-Commissariat quant à la graphie adoptée pour l'écriture de Tamazirs. C'est une graphie codifiée latine, pour la simple raison que nous respectons un peu les recommandations de nos colloques scientifiques qui recommandent une graphie latine pour prendre en charge les spécificités phonétiques de chaque variante. Et c'est un choix. Nous l'assumons, mais sans pour autant fermer la porte aux autres qui commencent à se manifester au HCA pour l'aménagement, pour la codification des autres graphies. Pour le moment, nous avons la graphie Tifinagh. Mais quelle graphie Tifinagh? La nôtre. Pas celle qui est très répandue dans les réseaux, via l'Internet, etc. Parce que le Tifinagh des autochtones, de nos frères Touareg, on met quand même une alerte en direction du HA pour codifier le Tifinagh, le Tifinagh Ta'na. C'est-à-dire, finalement, il faut revenir à l'essentiel, prendre en charge la variante Tifinagh. Donc, il y a une production aussi du HA de la graphie. C'est pour vous dire qu'il n'y a pas d'exclusion dans la vision du HA. Mais le choix éditorial, c'est en latin. Donc on peut présenter la variante Tifinagh, mais à côté aussi en Tifinagh, en latin codifié. Plus que ça, on a mis cette option pour faciliter un peu la lecture des contenus, sur le plan aussi de la diction, en support sonore. Donc nous avons proposé l'alternative qui est une application qui fait qu'on peut sélectionner un texte, parce qu'il faut dépassionner le débat sur ces questions. Sélectionner un texte et vous faites clic et on peut convertir sur l'option Tifinagh. Donc développer cette doublure latine Tifinagh est un choix pour l'étape actuelle. Pour la codification aussi en caractère arabe, s'il y a une codification en arabe, pour le moment elle n'existe pas, mais elle sera aussi adoptée. Donc ce choix de polygraphie, 3 graphies, pour mettre une dynamique jusqu'à nouvel ordre, c'est-à-dire qui est en mesure de trancher, ce n'est pas le Haut-Commissariat à la majorité. Le HA assume ses choix. Il a fait un parcours depuis 26 ans, il est sur une production, il y a une demande, plus que ça, le terrain a fait ses choix. Il y a un lectorat, les gens lisent en Tamazirs. Les gens achètent des livres en Tamazirs. Donc on ne peut pas imposer. Et cette tendance nouvelle, qui est nos frères Touareg qui souhaitent aussi voir des supports de livres en Tamahaq, en graphie Tifinagh, marhaba. En arabe, marhaba. Donc l'option du HA, c'est d'encourager, de créer cette dynamique. On va voir tout ça au salon du livre. La prédominance, c'est le livre transcrit en graphie latine. Quelques maisons d'édition éditent en Tifinagh. Le HA édite aussi en Tifinagh. Mais quelques maisons d'édition, 2, 3, font une tentative d'éditer aussi en graphie latine, arabe. On ne va pas dire on refuse. L'essentiel, ce qui est important, c'est de restituer un peu les contenus transcrits. Mais qui va trancher sur le choix graphique, définitivement, c'est bien sûr l'entité scientifique qu'on souhaite aussi poser, revenir sur cette question, l'Académie algérienne de la langue amazigh. J'allais vous poser la question. Elle est normalement opérationnelle depuis 2 ans, 3 ans. Il n'y a plus de nouvelles, monsieur. Il n'y a plus de nouvelles. Qu'est-ce qui se passe? C'est aussi une des missions de cette académie. Bien sûr, la décision reviendra au président de la République pour décider définitivement. Mais moi, je pense que cette polygraphie est une solution qui arrange, parce qu'il y a une dynamique. Si demain on décide, je peux citer l'exemple d'un pays qui a tranché pour des considérations idéologiques, politiques. Nous, on a mis, alhamdoulilah, une dynamique, laissant les choses naturellement, c'est le terrain qui va trancher. C'est quand demain, autant d'éditeurs, les éditeurs, ils ont pris le risque de s'investir sur le livre amazigh. La plupart des éditeurs éditent en latin. Non, dès demain, il faut transcrire en telle graphie. Non.
Donc il y a un travail qui est fait, on laisse les choses, mais la vision du HA, elle est claire. Nous, en ce qui nous concerne, tout ce qu'on édite, c'est en Tamazight, version latine codifiée. Ces derniers temps, sur le plan symbolique, on intègre aussi la graffiti finale dans les titres et les chapeaux, mais aussi on met aussi des contenus en tifinagh, en tamahagh, et juste à côté, vous trouverez la réplique en latin. Bien sûr, il faut prendre en charge aussi le braille. C'est aussi un aspect qu'il faut prendre en charge. Le support sonore. Donc tout ça, c'est des questions qui reviennent. Mais moi, je pense que c'est un peu l'orientation qu'on donne même à nos partenaires, à la télé algérienne, la télé amazigh, qui fait aussi dans la polygraphie. Mais des fois, je constate qu'il y a il faut encadrer. Toutes les émissions doivent être aussi, le générique des films, les titres des films en tamazight. Nous souhaitons que la télé algérienne assume cette tamazighité, ce qu'on appelle l'habillage linguistique. Ça ne se fait pas, il y a de l'hésitation. Donc finalement, puisque cette question elle est toujours là, ceux qui doivent prendre la décision affichent une certaine hésitation, alors qu'on peut écouter les scientifiques, on peut écouter l'institution qui a de l'expérience et prendre aussi une décision, accorder un sursis, décider à quel moment et faire un peu l'état des lieux. Finalement, il faut mettre de côté un peu la passion et la subjectivité, l'idéologique. Donc c'est une question éminemment technique. Il faut la prendre en charge sous cet angle. Voilà. Merci, M. Assad. Justement, où sont ces scientifiques, M. Assad? On a l'impression que le HCA est la seule institution qui travaille pour la promotion de la culture et la langue tamazight. Que devient l'Académie? L'Académie elle est créée par décret président, par une loi organique. Oui. Donc nous étions un peu impliqués dans le processus de l'élaboration du texte, partie prenante. Sauf que l'orientation donnée à cette loi organique, c'est une loi organique portant création de l'Académie algérienne de la langue amazigh. Première réserve du HA, nous voulons une loi organique qui va prendre en charge le développement et la promotion de tamazight au niveau de tous les départements ministériels. Donc la loi organique portant création de l'Académie, elle est là. Elle est régie par un texte. Et la composante, elle est connue. Nous avons 40 noms. Oui. On peut voir le journal officiel. On a élu un président, il est désigné par décret présidentiel. Oui. Mais cette académie, elle est en jachère. Voilà. Donc, rester 2 ans, 3 ans sans aucune visibilité, aucune action, l'homme est al al-ashya. On peut poser cette question. Non, je vous pose la question, votre vision, pourquoi l'Académie ne travaille pas? Moi, je pense l'Académie, déjà, j'ai mis un premier point concernant l'orientation de cette loi organique, mais aussi par rapport à la composante. Bon, la composante, les 40, on peut mettre un petit commentaire. Il faut mettre un critère pour le choix des membres. Quand on met une composante, comme j'ai parlé tout à l'heure, du comité scientifique culturel pédagogique احنا المحافظه نديروا معيار باش نختاروا الناس كذلك الاكاديميه هذه في 40 شكون اللي عنده علاقه مع الامازيغيه مع ترقيه اللغه الامازيغيه هل عندهم كفاءات جامعيه وتخصص اللغه والثقافه الامازيغيه. Donc vous remettez en cause la composante de l'académie. Oui, on peut renforcer. Moi je pense il y a un travail qui est fait, on peut pas d'autant plus il y a 50 sièges sur 40. 40 sont pourvus. Et les 10, il est temps de relancer aussi cette question de donc تفعيل المجمع الجزائري للغة الأمازيغية يقدم الإضافة للمحافظة السامية الأمازيغية. أنا نقول كي نزيدوا مؤسسة متخصصة مرحبا. Une institution spécialisée composée de compétences مرحبا تجيب الإضافة. باش هي تتكفل l'Académie, son rôle, c'est de codifier, de prendre en charge une de ces questions qui revient. Mais aussi ce grand chantier qui est le dictionnaire amazigh, etc. Donc la mission de l'Académie, une relation complémentaire
et en interaction avec le Haut-Commissariat à la Mazérie. تكون علاقة تكاملية. Ce n'est pas le cas? Pour le moment, il n'est pas opérationnel. Absolument. Voilà. Donc أنا نقول يعني باش نلخص برك الفكرة هذه مهمة جدا أن الدولة أعطت كل الآليات لترقية اللغة الأمازيغية. لكن الخلل في أيضا المسيرين تاع المؤسسات. عندنا شحال هيئة وآلية مؤسساتية لتعمل في مجال ترقية اللغة الأمازيغية. تعرفوا بالك المحافظة السامية الأمازيغية الحمد لله بكل تواضع أنا نديروا مجهود، رانا في كل يعني الولايات وفي كل القطاعات نتكفلوا بعديد من الإشكاليات، ولكن ما تنساوش كاين 5 معاهد اللغة والثقافة الأمازيغية بالميزانيات تاعها، وعندكم مركز بيداغوجي وطني لتعليم اللغة الأمازيغية تحت وزارة التربية منذ 2003، يعني أكثر من 17 سنة وراه العمل تاعو في هذا المجال في إشكالية تدريس اللغة الأمازيغية. كذلك عندنا مركز وطني للبحث في اللغة والثقافة الأمازيغية تحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وكذلك عندنا المدرسة العليا للأساتذة. إذن هذه المؤسسات وكذلك الأكاديمية مؤسسات بميزانيتها بالهيئة التركيبة البشرية إلى آخره. حان الوقت لتقييم عمل مؤسسات وتقديم أيضا يعني حصيلة النشاطات. احنا chaque année on restitue notre bilan. C'est faire toujours le point mais aussi annoncer ce qui nous attend comme perspective. أنا بمناسبة عيد يناير تكون انطلاقة تاع برنامج رسمي سنوي جديد. إذن هذه هي تقاليد الحميمة تاع مؤسسات. إذن الخلل راه في تسيير بعض المؤسسات، وحان الوقت إلى تقييم وإعادة النظر في أيضا التركيبة البشرية بوضع معيار. Il faut un critère. Un critère c'est la compétence أولا، ثانيا النزاهة وحب الوطن. En dehors de ces 3 critères, on ne peut pas donner une responsabilité à quelqu'un de prendre en charge les destinées. Ils sont quand même 40, monsieur Assad. Tout à fait, tout à fait. 40 et... Bon. Est-ce qu'il y a des questions autour de ça, s'il vous plaît? Allez-y. En 1902 ou 3... Qui se présente là. Présentez-vous, s'il vous plaît, monsieur. Présentez-vous, monsieur. C'est Ismaël Megazi. C'est des citoyens. Je suis ingénieur de géophysicien de formation. J'ai longtemps travaillé dans le Grand Sud algérien, dans les recherches minières. Ensuite, je me suis spécialisé à l'Institut national de cartographie dans le domaine des sciences pas appliquées, mais de recherche. Bon, je reviens. Je suis un citoyen algérien. En 1902-1903, un certain De Foucault avait élaboré... Charles De Foucault. Ah ben, je m'en fous. Il a élaboré un dictionnaire de Tchamachek. Quel est votre lien avec ce dictionnaire en tant qu'ACA? Alors, je vous donne la réponse tout de suite. Vous pouvez visiter le HA, le centre de documentation amazigh du HA. Où ça? Claude Debussy. On est au cœur d'Alger. Nous avons un espace musée. Tout ce qui est manuscrit rare, il est disponible. Donc, dans le dictionnaire, il est étalé sur vitrine. L'idée, c'est aussi d'impliquer un groupe d'étudiants du département de langue et culture amazigh de Tamarrasset. J'ai parlé tout à l'heure d'une sortie d'une première promotion. On peut leur confier ce travail pour le reprendre, parce qu'il rentre dans le domaine public. L'éditer, le rééditer, ça reste un trésor. Il faut l'exploiter. Tout ce qui est document rare, il a sa place. Donc, au niveau du HA, on a créé ce qu'on appelle le centre de documentation amazigh. Nous avons des cartes, nous avons des manuscrits, nous avons Makhtotat Zawaya et l'autre. On fait un travail de collecte. Donc, le fonds documentaire du HA, il est mis à la disposition des chercheurs, des journalistes, des citoyens. Il faut bien sûr une carte d'adhérent. Il faut s'inscrire au HA, venir, on peut vous faire photocopier, dupliquer des documents qui vous intéressent. Voilà. Tamarrasset, il faut une qualité pour les gens qui vont venir à Tamarrasset. Donc une qualité.
Bien. On va passer, M. Assad, au prix de la République, pour le concours du prix de la République. Est-ce que vous avez remarqué pour cette deuxième édition, est-ce qu'il y a un intérêt de la part des auteurs, un peu plus que la première édition? Tout à fait, tout à fait. Écoutez, pour l'évaluation des candidatures pour la deuxième édition, sur plan numérique, donc il y a une centaine. Moins que l'année passée. L'année passée, c'était 230. Cette année, 110, 100. Mais ceux qui ont mis le vœu et la demande de participer via fax, nous les avons éliminés. Nous avons pris la décision d'élaborer une plateforme. Donc, أسسنا عارضة رقمية. دون تسجيل من العارضة ما كاش موافقة. On a éliminé, on a retenu 82. Et c'est un exploit, c'est une prouesse. 82 sur combien total? Sur 130. Mais sur les retenues, deux précisions sont à noter. La première précision, c'est la présence de toutes les variantes Tamazigh. D'accord. عمل تحسيسي اللي رانا نديروه تمازيغ son تماهق تمازيغ بالقبيلية تمازيغ بالشاوية. Et l'équilibre aussi des 4 sections. Les gens sont en compétition la linguistique, il y a une quinzaine, la littérature كذلك, la science et technologie. Le défi est pris. نديرو مثلا segment qui est recherche en numérique, c'est possible mais يكونوش. Mais alhamdoulilah, il y a une douzaine de candidatures dans la section recherche technologique et numérique. Donc il y a de l'équilibre. Première lecture هذه هي. ولكن النقطة الثانية الناس فهموا بلي كاين صرامة. Il y a une rigueur. Il faut passer par la plateforme. Les candidatures sont retenues sur la plateforme d'une manière anonyme. On ne connaît pas شكون الاسم تاع اللي اقترح ترشح ثاني. وثلاثة يعرفوا بلي كاين لجنة تحكيم من ذوي الاختصاص et c'est des compétences. هذو مثلا راهم مقصيين في الأكاديمية مثلا وحنا قدمنا أحسن يعني اللي يمثلوا اللغة الأمازيغية في إطار جائزة رئيس الجمهورية. يوسف نسيب رئيس لجنة اللي هو رتبة أستاذ التعليم العالي مختص في الأدب الأمازيغي وباحث في الأنثروبولوجيا الاجتماعية وكان رئيس المجلس العلمي سابقا لمعهد اللغة والثقافة الأمازيغية في 1990. C'est lui le président du jury du prix du président de la République. نوح عبد الله متغير لساني مزابي أستاذ محاضر مختص في اللسانيات الأمازيغية والأدب بالمتغير المزابي. نادية بردوس عضوة أستاذة محاضرة مختصة في العلوم اللغة اللسانية الأمازيغية جامعة أكلي محمد والحاج بويرة. عبد الناصر قجيبة أستاذ محاضر تخصص لسانيات أمازيغية ومهتم بالأدب المعبر بالمتغير الشاوي عضو اللجنة العلمية للمركز الوطني للبحث في اللغة والثقافة الأمازيغية. إبراهيم حماك أستاذ محاضر تخصص لسانيات أمازيغ مختص مدير قسم اللغة والثقافة الأمازيغية بجامعة عبد الرحمن ميرا بجاية. مصطفى تيجات أستاذ محاضر تخصص لسانيات أمازيغية مدير مركز الوطني للبحث في اللغة والثقافة الأمازيغية ممثلا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. ليلى بن عيشة عضوة المجلس الوطني للفنون والأداب ممثلة لوزارة الثقافة والفنون رتبة أستاذة التعليم العالي. سمير صيبي ومدير مركزي بوزارة المالية وهو مدير فرعي ممثلا لوزارة المالية. موسى عباس مفتش البيداغوجية مكلف باللغات ممثلا لوزارة التربية الوطنية وهو دكتور في ديداكتيك اللغات والثقافات. بايو صالح أستاذ مساعد ممثل لجامعة حج الخضر باتنا. وصديقي عبد الله أستاذ مساعد في قسم اللغة والثقافة بجامعة حج موسى أخاموخ بتمرست. إذن سي بور فو دير 11 ممبر لا كاليتي وعندهم مسؤولية بالطبع. الحمد لله عطاو العام اللي فات يعني درس في النزاهة في عمل تاع غربلة تاع كل الأعمال وكل المتوجين كما قلت لكم حصريا الأعمال تاعهم يعني تاع 2021 جانفي 2021
ورانا في استعداد لتنظيم الدورة الثانية. On a reconduit la même composante وفقا للمرسوم الرئاسي لأسس هذه الجائزة. Très bien. Que représente ce prix pour la promotion de la culture amazigh, Monsieur Assad? Tout d'abord, il faut préciser que c'est un prix d'excellence. C'est le prix, alhamdoulilah, الفكرة حظات بالتقبل تاع تسمية تاع أعلى يعني تقليد في مؤسسات الدولة جائزة رئيس الجمهورية. وأيضا من حيث الرمزية مهمة جدا أن هناك أيضا تكفل بترقية اللغة والثقافة الأمازيغية في مجال الإبداع، لأن هناك يعني جوائز أخرى يعني في قطاعات وزارية أخرى مثل جائزة علي معاشي لفئة الشباب، جائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف. ولكن الميزة تاع هذه الجائزة أنها جائزة النصوص المدونة باللغة الأمازيغية وجائزة المحتويات باللغة الأمازيغية من حيث يعني جانب الرقمنة. إذن أنا نظن هذا هو اللي يخدم ويعطي الإضافة للغة الأمازيغية، لأن الأمازيغية في هذا المجال لابد أن تدعم بتخصيص ميزانية، وتكلمت على القيمة المالية لهذه الميزانية. إذن الحمد لله وضعنا في السكة الصحيحة الدورة الأولى والثانية وسوف تستمر، وهو ضمان ديمومة هذه الجائزة وفق كما قلت معيار في اختيار وانتقاء وأيضا ضبط شروط المشاركة، لأن كل جائزة اللي عنده دعم من مؤسسات الدولة كإصدار مقصي في الجائزة، اللي عنده أقل من 20 سنة مقصي في الجائزة، اللي عنده رسالة جامعية مقصي في الجائزة. إذا نحن ضبطنا مجموعة من الشروط باش نعطوا فرصة لكل مناطق الوطن باش تدون اللغة الأمازيغية باش تشارك في هذه الجائزة. إذا الوعاء وعاء وطني، وعاء لإبراز يعني تنوع اللسان الأمازيغي، وبالطبع نعطوا une visibilité à ces travaux. هذو يروحوا كاع المكتبات. أكثر من هذا الإضافة تاع الجائزة، وأن اللي دا الجائزة ودا القيمة المالية نزيدوا له الإضافة أنه يولي كاتب بصيغة النشر المشترك مع ليناك، عنده حقوقه في الطبعة الأولى والثانية. Bien. Des questions? Est-ce qu'il y aura des officiels à cette cérémonie? Et bien sûr, bien entendu. Président de la République. Même si c'est à Tamarasset, comme à la première édition. Oui. Donc on lancera les invitations au moment opportun. Je suis parti donc il y a une semaine à Tamarasset pour préparer cet événement. Ça se prépare 4 mois avant. Impliquer les autorités bien entendu, mais aussi la société civile. باش نشاط ينجح لازم أيضا التقبل، أيضا إشراك المجتمع المدني، الترقي في هذه، لأن اخترنا فضاء اللي عنده عمق اللي هو الأمازيغية في عاصمة الأهجار، لأن الأصالة تاعنا راهي ثم هي مهد الحضارة أيضا. وروج إلى فكرة مهمة أن هذه السنة أجلنا ملتقى un congrès scientifique de haute facture pour l'année prochaine. C'est le congrès scientifique sur les découvertes de Ain Bouchret qui atteste que l'Algérie est l'autre bastion de l'humanité. باش نروجوا للصورة الجميلة أن الجزائر المهد الثاني للحضارة الإنسانية، فكرة يعني نضجت على مستوى المحافظة السامية الأمازيغية. سوف ينظم في 2022 بإشراك أيضا كطرف هي وزارة الخارجية والجالية الوطنية المقيمة في الخارج كطرف تنظيم هذه الفعاليات، لأنه ملتقى علمي أكاديمي هام. والحمد لله كل التحذيرات يعني، ولكن أجلناه لأن يعني تداعيات جائحة كورونا مازالها فيما يخص يعني إشكالية التكفل بلأكد المشاركة من القارات الأربعة. Les 4 continents seront présents au rendez-vous du congrès scientifique prévu à Sétif mais aussi à Alger. Donc les affaires étrangères s'impliquent avec nous parce que c'est l'image de l'Algérie. Ce colloque est différé pour faire le lien avec Tamarasset parce que c'est un peu notre profondeur. Donc l'Algérie a son histoire. لازم نفتخروا ونعتزوا بالبعد التاريخي والحضاري لهذه الأرض الزكية اللي هي الجزائر. الجزائر أرض تاريخ
حضارة وأيضا توبونيمية. وآخر إصدار تاع المحافظة هو قاموس أسماء الأماكن، وكان لابد من مرافقة الجمعية الجزائرية لأسماء الأعلام لونوماستيك. أسماء الأعلام فيها لا توبونيمي لا نونتروبونيمي، يعني أسماء الألقاب وأسماء الأماكن. ونفتخر بتأسيس أول جمعية وطنية، une première association nationale qui s'appelle la Société savante de l'onomastie, donc qui s'est tenue au mois de juillet à Boumertas. Bien. Et est-ce qu'il y a des activités prévues pour la célébration de Yennayer? C'est une évidence. Chaque année, Oui. donc depuis l'officialisation des festivités de Yennayer, on fait un choix d'une wilaya. L'année passée, c'était Batna. Oui. Cette année, c'est Tamarast. Tamarast, oui. Donc 2 en 1, donc on fait l'événement de Yennayer, on fait le prix du président le 12 janvier. Bien sûr, le 9, c'est le coup d'envoi, le 9. Donc les festivités officielles de Yennayer, c'est du 9 au 12. Ça se passe à Tamarast. Il y aura donc une parade, un grand défilé de l'artisanat, le côté festif il est là, mais il y aura aussi un colloque scientifique sur le bâti traditionnel. Donc c'est un peu le panel d'architectes qui travaillent sur cette problématique qui est l'architecture, le bâti, c'est à Tamarast. Le bâti traditionnel. دونك التراث المعماري القديم كموضوع ملتقى يتنظم في اطار الاحتفاليات باش الطابع الفولكلوري يكون على الهامش، يطغى عليه الطابع الاكاديمي، وبالطبع اشراك المجتمع المدني في التحضيرات. ويوم 12 يكون مراسيم تسليم الجائزه، وما يكونش في قاعه تاع مؤتمرات، ولا يكون في الفضاء ان شاء الله. يكون حدث كبير باش نقدموا هذه الرسالة من عمق الجزائر، من عاصمة الأهجار، أن الجزائر بخير وتكون بخير إن شاء الله إلى الأبد. Merci Monsieur Assad. Est-ce qu'il y a des questions? Ils ne sont pas curieux. Ben, c'est bien. Bien, on va terminer avec une dernière question, Monsieur Assad. À court terme, que reste-t-il à faire pour booster la culture tamazight? À court terme? Oui, à court terme, tout de suite. Ah, tout de suite, qu'est-ce qui reste à faire? Il faut vivement un comité interministériel. D'accord. Qui s'est tenu qu'une seule fois en 1996. Vous voyez, le texte... Il existe le comité? Il existe, de par le texte du HA, il s'est tenu qu'une seule fois en 1996. هذا هو الخلل في المنظومة التشريعية تاعنا. إلى متى؟ Il existe depuis quand le comité? Il existe depuis la création du HA. D'accord. Donc il y a un comité interministériel, donc le Premier ministre peut convoquer tous les départements ministériels concernés par le dossier de la mazérité. Le texte parle du ministère de la planification, donc ma cache planification. Mais on a un ministère de la culture, l'enseignement supérieur, la formation professionnelle, l'éducation. Mais bien sûr, les choses ont évolué, il faut impliquer la justice. Donc un comité interministériel qui n'a jamais travaillé. Voilà. Vous appelez à le réactiver? Bien sûr, bien entendu. Dans les plus brefs délais. Exact. Merci. S'il n'y a plus de questions, on va se dire au revoir. Merci beaucoup, M. Assad. Ça fait. Merci à vous. Merci à vous. Restez, ils vont venir. Hein.